Uy, kuratan ko. Okay. Ano, grabe si Elio, 142? Wow! Oy. Agay ni Kibiro ay. Ana day ka day. Tira-tira, di mo ha. Tiba-tiba day na day. Grabe si Narato lang Elio. ko ana. Narobot ka, guys. What happened, Gus? I know. Robot, right? The robot will fight to me. Hindi na sa junkie na. Naka 300 si Uncle, oh. Kasi 300, kaya wala akong dongtan. Si Faisal. Uy, abas. Ah, grabe, Eli. Dako na mag-points. Uy, nagloading pa ko ha. Na. Ah, naghanap points, Eli. Uy, Dalay ra jud. Uy, makayo. Tira na. Tara na, guys. ay hala. Ay hala. No? Uy, Sa mga nakatawa, uy. Kain. Makancel gid ang power of friendship. Agoy. Agoy. Angki. Kuta mo ato? Hala. Uy, kamoy gauna-una. Oy, Si dili Faisal ako. ay. Sadya Naikot gauna. ka lang. Natong nag-una-una ganina. Alaw. Dako kay points oh. More magsagi dapat tirahan. Basta ako kay do what the others do what to me. Anak di ako. Ah, do what you do, do what you do, do what you want, and just what baby. Uy, botan bi ako. Tikinda bi ako. Abot ko. What happened, guys? I know. Bomba, right? The bomba will fight to me. Uy, nagloading pa ko ha. Agad. Alam, mamatay ko. Hello, not a healer. By the power of love. Fire. Fire. Atong mga inside joke, bakit mo ni manifest lagi? May manifest yun dahil. Uy, mga dato, ano? Inside joke? Ay, hala. Upat na lagi tag loto lagi. Magdungan tang upat ba? Okay, first pool. Ay! Oh my God! Gold. Actually, pag gold. Thailand. Uy, Nasa Ay, sayo. Guys. Toro? Yeah, ba gini Kevin gid oy lahi ra jud kaniyang ba blessings in disguise. Uy. Ano pa, imong husband. Kumbana. Good sign. Good sign. Sign na. Oh my God. Uy, Ay, hala. Ay, wala si Fiore. Feel free to find me if you'd like to commission any wait, Okay, maghanap okay, pa Rana. na. Oh. Sige, basinapan na, napa na. Ah, Ginek- sige nek. pa dayon. Wala ako. Wow. Ay, Dalawa. ala. Ano siguro. Hapit na. Please. Is this it? Wala lagi. Temple. Tara! Yay. Skip na kayo. Teka po kung may Ay, let's ay, take para us. to art. I-screenshot dayon. I-post dayon sa GC para masuya si Gas. Uy. Ay, hala. Tapos kulbaan man sa tanah hizo, uy. Hello, Dong. Ay, turo. Yay! Ayun. Kagwapa sa mong mermaid princess, ay. My journey with you. Dito Da, ko. alami, perfect. Buisit kang bayhana ka. Aga jud ko nimo. Da, alo. Ah, yay! Bye money. Hello Money. Kukumi. Nanagintay ko komi. Nanatay mermaid. No? No, maglangoy-langoy na dahil sa ano. Kahit nakuha ni Alice si Kokoni. Ay, nun bitaw ko! Pero may mga Na yung mga challenges, na yung mga obstacles. Masa pang obstacles daw, B? Nag-top up ang bayot. Kapako-bako ay si Kitching. Ay, hala. ah, Ananas, nakay weapon ni Kukumiday?
Of course, ano na siya, uy. Okay, let's go. Sara na gas. Salamat sa pagtipok. Wala siya katugpa ang hitcher. Paday. Ayun, alo. Agay, namatay si auntie. What happened? What happened, Bella? Vampire, right? Bas nahulog. Nawa, namatay. Tapos kung mo, kuwan si Ellie, ngayon kaya ka mag-cosplay gani si Plali Ellie. Sponsor, be. Char. Char. Ay. Ay, dili ka ngayon. Ay, halan no? Da. Taylor Swift. Romeo, take me somewhere be alone. Attack! Okay na siya, gag-glitch lagi na siya. Hulog. Siya ka, o siya, ito man ni, mga lamok. Sagpa ko siyang ulok. Kwando ko be, Candice. Candice be love. Ay, shit. Taon din ang entry tonight. Albe. Ay, habas. Taka, nagtira yan. Ano na na? Ako si Ante. Taka, nagtira. Ano pag man akong tingog, uy, mura akong ni ugom ug utin. Uy. Let us rejoicify that goodness God subdue. Luya to. Luya ko na. Ano? Uy, congrats na ko Uy, na si ito. Ito. Wow, congrats! Oh! Feel ito na ko ba? No? With feelings, Wag na sige to kay ko to na ako. Katrina. Oh my god! It's the GU Archon! Thank you for granting me the GU power! Tama na. Uy, No, kita over naman mo Uy, kinubilit. Oh, jellyfish. Ay, halan no? Wala, nice kayo do, sunset. No, yellow ginang Oh, it's so nice. Ay. Lumalaban. Good night. Okay. Good night.